टैप करो, पार्टी शुरू होने लगी है। पार्टी शुरू करन लगे हैं। डबल टैप नपो जरा, बराड़ नूं चुको जरा। बराड़ फॉर यू ते जानी चाहिदी है। ते कादियानी आ जाओ भाई मैदान च। वालेकुम अस्सलाम शगिर्दे मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, मैं अज ना एक बराड़ विंदा सा पिया कादियानियां दी, बड़ा हसिया यकीन जानो, हस के ना मेरी हालत खराब होंदी सी। कादियानी मुरब्बी उत्थे बैठ के कहंदा पिया, आंदा कादियानियत बड़ी फैलदी है। फैल गई कादियानियत फैल। दुनिया के 220 मुल्कां च कादियानियत पहुंच गई। बंदा पूछे कि गूगल के उत्ते जाके सर्च करो, यकीन मनो गूगल नूं पुछ लो कि दुनिया दे विच किन्ने कु मुल्क ने। वो आंदा है कि गूगल कहंदी है पई कि दुनिया च 196 मुल्क ने। ते इंज कर लो कि 195 ऐसे मुल्क ने कि जेड़े मुसलम ने। एक मुल्क के बारे इख्तलाफ है, उन्होंने कईयां ने मुल्क तस्लीम किया है, कईयां ने ते मन लेने 196 मुल्क। इन्होंने 220 बना छड़े। वो पता नहीं किन्ने 196 ते 24 मुल्क पता नहीं केड़ी खुड चू कड्ढे ने इन्होंने। वो पा के ते लो जी 120 मुल्कां च कादियानियत पहुंच गई। ते यकीन जान, मैं बराड़ सुनदा सी पिया, दिल मेरा करे लाला मैं लितर तेनू पाला लम्मे। ते बराडा असी करने आ, मजाल है कोई कादियानी आए। वो केड़ी कादियानियत फैल गई, कित्थे फैल गई, सानू नजर नहीं आउंदी। फैली हुई कादियानियत किधर वड़ गई है कादियानियत, सामने आउंदे कोई नहीं। अपनियां बराडां दे एक दो ला के बंदे ने भाई, यबड़ियां मारदे ने। वल्ला इन्हां कादियानियां नूं शर्म ही नहीं जे आउंदी। बंदा हुंदा कोई हया कर लैंदा, शर्म कर लैंदा है। कोई बंदा झूठ बोलदे हुंदे आ, उन्होंने कोई गैरत आ जाती है, शर्म आ जाती है। ढीठ हो के झूठ बोलन। हाँ, चलो भाई कॉल करो भाई, मुसलमान ही कॉल कर लो यार। कादियानियां ने तो कॉल करनी कोई नहीं। ते आ जाओ फिर कोई अज इनू कहंदे जे। लो भाई, मुबारक होए भाई मुंडियो। सुनो भाई, रसाइल का सिलसिला जारी है। रसाला नंबर 1, रिसाला नंबर 2, रिसाला नंबर 3, बल्कि 3 तीजा रसाला भी आ गया भाई। तीजा रसाला भी आ गया है, तो जल्दी जल्दी मंगा लो भाई, मंगा लो, जल्दी जल्दी मंगा लो। तबलीग हो रही है, कादियानियत बेनकाब हो रही है। कादियानियत बेनकाब हो रही है भाई। हाँ जी, बड़ी कादियानियत दिन ब दिन लित्र वज रहे ने। वेखो भाई वेखो, आंदा मेरा कादियानी कहंदा, आंदा मेरे ते वही नाज़िल हुई है कि मेरा खुदा मैनू कहंदा है, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। मर जो, तबलीग तो असीं तुहाडी करने हैं, किनारियां तक तो असीं पहुंचाने हैं। तुहाडे कोल ते पहुंचदी कोई नहीं पई है। हाँ जी, कलर आ गए ने फिर। आओ जी आओ, आओ जी आओ। पार्टी शुरू करो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ताजे मोहतरम, क्या हाल? ठीक हो? खैर खैरियत है? आ सोने का शुक्र फजल है जनाब।
जी अच्छा ये रसाला ते पहली ते गल रसाला ते मैंने अगर तुम PDF भेज सकते हो तुसी खुद किथे हो मैं तो आउट ऑफ कंट्री विच आना लेकिन मैं हाले फिलहाल अपने रावलपिंडी शहर मंगाने में किस्त में आउट ऑफ कंट्री केड़े मुल्क च हो मैं सऊदीया सऊदीया अच्छा PDF ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ PDF ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ बस ਜੀ ठीक हो जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛਪਾਏ ਨੇ तो मैंने फिर वही दसो ना उस्ताद मोहतरम कि मैं किस तरह परचेज कर सकना ते के तरीका कार है मैं तुम्हें ना वॉइस मैसेज कर सकता ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਦੱਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਦੱਸਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਰਸਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਵੇਖੋ ਰਸਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 अकीदा खत्म नबूवत और कादियान दूजा रसाला कहते हो पे 2 नंबर रसाला किथे वे अकीदा हयाते मसीह अलैहिस्सलाम और कादियान तीजा रसाला अकीदा हजरत इमाम महदी और कादियान ए रसाला नंबर 3 वेंदे हो पे कहते मैं इथों इब्तदा इथों की है हुण अगे जाके मैं मिर्जे दे किरदार दे उत्ते रसाले आ रहे हैं यानी एक पूरी चेन बनाई है असां पूरी चेन आंदे ही रहने ने इंशाअल्लाह अल्लाह सोने दे हुक्म अल्लाह सोने दे फजल ये गम नहीं बंद होना काम नहीं बंद होना समझ आई कि नहीं असी की कर रहे हैं कि वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਘੱਟ ਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ मैं वो हदीसा ना सिर्फ हदीसा नहीं ने बल्कि आखिर ते असल स्कैन भी ला देते थे फिर कादियानी मौकफ की है ओदे भी स्कैन ला वेंदे हो ए काम कर रहे हैं असीं हर रिसाले दे विच ताकि देखो पता की है इस पूरे रिसाले दे विच सिर्फ एक हवाला भी मैं लावां ना अगर एक सिर्फ एक काफी वे बॉय लेकिन मैं की कर रहा वां नहीं काल ते आओ कप ना लाओ कप नहीं लाना वापस मैं ब्रॉड शेयर कर रहा था ग्रुप विच के हां कोई सुनो भाई मैं हिकमत अमली यह कर रहा मैं मुंडिया नूं तैयार करना चाह रहा मैं कहना यार है जेडे क्यों फसदे ने कादियानियां दे कोल इन्हां को जवाब क्यों नहीं है कादियानी कोई गल करदा मूंह लटका के खलो जांदे ओ चपेड़ा मारो रह के ए उन्हां दी किताबां वहाओ ओ तुहाडी किताबां ही लिखिया वे समझ आई कि मैं चाह रहा मैं डिबेटर तैयार करना चाह रहा मुतकल्लिमीन मुनाज़िरीन तैयार करना चाह रहे और मुस्तफा भाई गल समझ आई जे कि जी बिल्कुल बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ मैं ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰਿਸਾਲੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ PDF ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ कोई मसला नहीं PDF भी मिल नहीं
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ PDF ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਸਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह मैं थोड़ा ना राब्ता कर सकता कॉल भी ਟੁਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰੋ। इंशाल्लाह तुसी बेगम हो जाओ, तुसी बेगम हो जाओ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੁਸਵਾ ਭਾਈ ਕਰਨਾ जी जी ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ 29 ਸ਼ਾਖ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 3 ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨਿੰਗ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ इंशाल्लाह क्लास शुरू हो जाए। रमजान शरीफ तो फौरों बाद रमजान तो पहले असी करने ने दाखले, रमजान तो पहले करने ने दाखल। अपने घर दे विचों एक बच्चा मैनू देना। पहले तो वेखो कि तुहाडे घर च कोई ऐसा काबिल बच्चा है कि नहीं। काबिल बच्चा चाहिए, काबिल मैट्रिक पास बच्चा चाहिए, कम अज कम 65% फीसद ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਲਵਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮਲਵਾਣੇ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹੀਰੋ। ਸੌਦੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਬ ਕਾਫੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਕਾਬਲੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ। ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह रावलपिंडी ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ आना चाहिए इंशाल्लाह। पैगाम हो जाए इंशाल्लाह। मैं तो राब्ता कर सा इंशाल्लाह। सही हो। मैं हबीब भाई नाल भी राब्ता कर सा, उस्मान रिजवी साहब नाल भी राब्ता कर सा ते तोड़न दा इंशाल्लाह राब्ता कर सा। नदीम भाई भी आ गए, नदीम भाई आ गए जी। सलाम क्या हाल है बाबा जी? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह यार ठीक ठाक। बाबा जी रसाला छप गया तीजा भी छप गया, ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੁਕਾਓ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਸਾਲਾ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇੰਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਛਪਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਪਵਾਣੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਛਪਵਾਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ 1000 2000 ਤੇ 3000 ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 10,000 20,000 50,000 1 ਲੱਖ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਐ ਲੋ ਜੀ 1000 ਤੇ 2000 ਤੇ 5000 ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? हजूर वाले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक दा बड़ा करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी नजर शफकत है हजूर। हाँ बिल्कुल। चलो जी हज़रत इमाम महदी का किस्सा सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। हदीस पाक सुनान लगा वां भाई। इब्ने माजा शरीफ दी हदीस है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, माइक भी साहब म्यूट करियो भाई। हत्ता यदफाऊहा इला रजुलिन मिन अहली बैती फयम लाऊहा किस्तन कमा मालाऊहा जौरन फमन अदरका ज़ालिका मिनकुम फलयातिहिम वलौ हबवन अलसलजी। फरमाया यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से, क़यामत कुरब का जिक्र हजूर ने फरमाया, यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स को ये खजाना और हुकूमत सौंप देंगे। वो शख्स जमीन को इस तरह अदल से भर देगा जिस तरह लोगों ने उसे जुल्म से भर दिया था। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस जमाना को पाए वो इन लोगों के साथ यानी लश्कर में शरीक हो, अगरचे उसे घुटनों के बल बर्फ पर क्यों ना चलना पड़े। ए जनाब इब्ने माजा किताबुल फितन बाब खरूजुल महदी हदीस नंबर 4082। और हदीस का अगर मैं मतन को वहावा ते ओ मतन है असल स्कैन। ए हदीस कादियानी बड़ा पेश कर कहते हैं कि मिर्जा कादियानी इमाम मेहदी ये वेखो है आया है कि जदों इमाम मेहदी तशरीफ ले आन ते तुहानू भावें बर्फ दे उत्ते भी चल के घुटनियां दे बल चल के भी जाना पड़े उन्होंने जाके कबूल करया जे है बड़ी पेश कर। ते इहदा जवाब की है? इहदा जवाब है वे कि मिर्जा गुलाम कादियानी ते किसी हदीस नूं मनदा ही नहीं सी। मिर्जा कादियानी कहंदा है, सुनिया रूहानी खजाइन जिल्द 21 एक हवाला पढ़ देना काफ़ी है। वैसे मैं 1 2 3 4 5 6 हवाले लाए ने कादियानी किताबां, एक पढ़ देना। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 357 ज़मीमा बराहीने अहमदिया दे विच मिर्जा कादियानी कहंदा है, ए ओही बराहीने अहमदिया है जिहदे बारे मिर्जा कादियानी कहंदा है कि मैनू किताब इल्हाम होई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ऐस इल्हामी किताब दे विच कहता है महदी की हदीसें सब मजरू और मखदूश बल्कि अक्सर मौजू हैं और एक जरा इनका एतबार नहीं, एक जरा इन हदीसों का एतबार नहीं जड़ियां इमाम महदी दे मुतल्लक ने। समझ रहे हो? सारियां ज़ईफ ने, मौजू ने, मखदूश ने। गल कोई समझ आई है कि नहीं? ते ए हदीस जो कादियानी पेश करन दे नाल ए हवाला पेश करना है कि तुहाडा मिर्जा ते कहंदा है
کہ امام مہدی دی متعلق جنیاں حدیثاں نے وہ ساریاں ناقابل قبول نے. تو کہڑے منہ نال مینوں حدیث پیش کیتی ہے؟ ہن تیری میں گل مننا تے مردے دی مننا. تو تے مینوں حدیث وہانا نہ پیا ہے. لیکن مرزا تے کہندا ہے کہ امام مہدی دیاں جنیاں حدیثاں نے سب ناقابل قبول نے، میں انہاں نوں مندا ہی نہیں ہے. تو دس تے صحیح مرزیا، گل میں تیری مننا کہ تیرے مرزے کذاب دی مننا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بھائی جڑے بیٹھے ہو منڈیو، تو گل تہانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی حضور. کی سمجھ آئی؟ ہن یہ خلاصہ دسو ہے ساری گل دا. جی حضور، جڑیاں بھی حدیث مبارکہ اگر وہ پیش کرن تے قادیانیاں نو یہ کہنا ہے کدے متعلق؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اور انہوں نے قادیانیاں نو کہنا ہے کہ مرزا صاحب تے تواڈے کسی بھی حدیث نو تے منتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں جڑے نے جتنیاں بھی حدیثاں نے ضعیف نے، مدخوش نے، اور نہیں مخدوش. مخدوش نے. لفظ صحیح بولو. مخدوش. مخدوش نے، اور انہاں نو تے او مندا ہی نہیں. پھر کیڑی حدیث دے موضوع نے؟ موضوع ضعیف دے نال ایک لفظ ہے موضوع. موضوع کہتے ہیں من گھڑت چیز. من گھڑت موضوع اور من گھڑت حدیث ہے. اور نہیں، موضوع اور من گھڑت دا ایک ہی لفظ معنی ہے. جی جی، موضوع اور مخدوش نے. موضوع اور مخدوش نے. موضوع مخدوش ضعیف موضوع اور ایک ذرا بھی انہوں دا کوئی اعتبار جی. مخدوش، موضوع اور من گھڑت نے. اور ایک حدیث دا بھی بالکل ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں. تھوڑا مرزا بالکل ٹھیک. ہن تیری گل مننا کہ میں تیرے مرزے دی مننا؟ بھی بول. ہاں جی، تیری گل مننا کہ میں مرزے دی گل مننا؟ مرزا تے کہندا پیا کہ مطلب تو تے حدیث وہائی ہے نا مینوں، امام مہدی دی حدیث وہانا پیا، لیکن تیرا مرزا تے حدیث مندا ہی نہیں پیا. ہن دس میں کدی گل من؟ جی گل کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ضرور آ گئی. گل نال گل ہوندی، گل نال گل ہوندی ہے. ٹھیک ہو گیا. براڑ نو شیئر کرو. براڑ یار، براڑ نہیں اٹھدی پئی، پتہ نہیں کی چکر ہے. براڑ نہیں اٹھدی پئی یار، چس نہیں کوئی ہوندی پئی. کی چکر ہے بھائی؟ او مسلمانوں، قادیانیاں نو شیئر کرو یار. فالو کیتا ہے جنہاں قادیانیاں نو فالو کیتا ہے انہاں نو براڑ شیئر کرو. مرزائیاں نو فالو کیتا ہے انہاں نو براڑ شیئر کرو. زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تاکہ قادیانی آن اتنے آ کے گل آئے نے بھائی. محمد بلال صاحب، محمد بلال. السلام علیکم جی جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ سے ایک بات رولا بڑا جے تواڈے پیچھے، مینوں گل سمجھ نہیں آنی. تے بس ایک منٹ، میں بائک چلا رہا ہوں. میں بائک میں نے سائڈ پہ لگا دی ہے. میں یو اے میں ہوتا ہوں، بائک رائڈر ہوں. ہاں، بائک میں نے لگا دی ہے. تو ٹک ٹاک پر ایک صاحب ہیں اصلی مجاہد، آپ بھی جانتے ہوں گے. ٹک ٹاک پہ کیا ہے؟ اصلی مجاہد کر کے ایک صاحب ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہوں گے انہیں. اصلی مجاہدہ وہ مرزائی ہے جی. ہاں، وہ بہت بکواس کرتا ہے اور وہ لا علم لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ ان کو گمراہ کرنے کی اور ان سے جو ہے نا ڈیبیٹ کرتا رہتا ہے بس. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور خادم حسین رضوی خادم حسین. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے مطلب ہے کہ بات کی جائے، لیکن وہ نہ تو عثمان بھائی نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کرتا ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں وہ کرتا، اس کو جاہل آدمی ہے، پتہ ہے. ہاں، تو میں کافی دیر سے اسے کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا. نہیں، جواب نہیں دینا اس کو. لائیں کبھی ادھر سے دم سے پکڑ کے نا اس کو طریق کے گھسیٹ کے لائیں ادھر. اس دن اس نے مجھے بولا کہ اپنے کسی مفتی کو لاؤ، تو میں نے اسے کہا کہ آپ آ جاؤ اس براڈ کے اوپر، تو وہ اس پہ بھی نہیں آ رہا. ابھی بھی میں کافی دیر سے اسے میسج کر رہا ہوں کہ آپ اس براڈ کے اوپر آ جاؤ، وہ جواب ہی نہیں دے رہا میری بات کا. وہ ایک بلاول صاحب ہے، وہ شاید اتنا علم نہیں رکھتے، وہ ان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جی صاحب، جی صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تھوڑا جا اونچا بولو گے تو پوچھو گے نا.
ये आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ हूं आई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी पूछे जी पूछे। कादियानी इतने कामयाब हो गए, कामयाब से मुराद उनकी नजर में, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ गई और पूरी दुनिया में फैल गई। इस पे कभी गौर किया कि ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ? क्या हुआ है जी, कोई समझ नहीं आ रही आपका सवाल। मैंने जी आवाज आ रही है अभी? जी अब जी मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? आवाज आई है, अब आई है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने या हम सब जो मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत पर लानत है, हमने कभी ये सोचा कि ये इतने कामयाब या ताकतवर उनकी नजर में क्यों हो गए? इसका क्या? कौन कामयाब हो गया है? मैं कादियानियों की बात कर रहा हूँ। कादियानी कामयाब हो गए हैं? नहीं आप मेरा मतलब ही नहीं समझे ना। ये किस देखें, दिन की खबर है ये? ओ जनाब देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ ना उसको समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखें, जब से नहीं कादियानी मजाक कर रहे हैं, यानी मजाक कर रहे हैं आप। अच्छा कर लें मजाक। मेरा मतलब तो समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जी सीरियस जी बात। मजाक कर। अच्छा देखें कादियानियत की तादाद इतनी बड़ी थी, मेरा ये सवाल। कादियानियों की तादाद बढ़ गई है? जी जनाब, क्यों बढ़ी? नहीं ये ख्वाब कब देखा था आपने? यार फिर मेरा ख्याल है आप भी लोगों में शामिल हैं जो उनसे मुकाबला नहीं। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ये ख्वाब कब देखा है? फिजिकली तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, तो या तो आपने कहीं पे कोई फिल्म ड्रामा देखा है, उसके अंदर कोई सीन आप बता रहे हैं कि जहाँ पे कादियानियत बढ़ रही थी, या कोई ख्वाब आपने देखा है? एक मिनट सुन तो लेना, माइक म्यूट करें जरा, माइक म्यूट करिएगा, थोड़ी देर माइक म्यूट करेंगे, नीचे बटन होता है, नीचे देखेंगे ना नजर आ जाएगा। नहीं अब नजर आए। अच्छा बात ये है कि कादियानियत बढ़ रही है, ये एक चिट्टा झूठ है, ये चिट्टा कोरा झूठ, ये वो है यार। कहाँ पे बढ़ गई है, कहाँ पे है? पूरी दुनिया के अंदर ना, पूरी दुनिया टोटली जो कादियानी है ना, इनके तमाम फिरकों को भी जमा कर लें, 2.5 से लेके 3 लाख के दरमियान तादाद है, 2.5 से 3 लाख के दरमियान। ये वो तादाद है कि गुजराले के जो गली महलों के कुत्ते हैं ना, वो शायद कोई 4-5 लाख होंगे। हमारे गुजराले के कुत्तों की तादाद इनसे ज्यादा है। जो आप कह रहे हैं वो तादाद बढ़ गई। या तो ये आप ख्वाब देखा है आपने कोई, या आप मखौल कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक मस्करी होता है ना बंदे को, वो कर रहे हैं। जी अब आप बोलिए जी। देखें मोहतरम, पहली तो मिसाल ही आपने गलत दी है ना। आप स्टेज ड्रामे आप सही करें इसको। जी मैं कह रहा हूँ ये मिसाल आप सही करें। नहीं, हाँ मिसाल सही करें। आप किसी स्टेज ड्रामे पे जुगत नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, और ये इन जुगतों से ना वो बेसिकली क्योंकि मैं बड़े डिफरेंट लेवल पर उनको डील करता हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी होता हूँ, बहुत ज़्यादा मुल्कों में आता जाता हूँ, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे मैं उन कादियानियों से भी पहला सवाल ये करता हूँ कि तुमने तो बेसिकली ये कानून पास करवाया। नहीं या वो तो कानून बाद में देखते, ये झूठा आपने क्यों बोला? ये नहीं झूठ है यार, नहीं कि वो बढ़ रही है, ये बढ़ने वाला झूठ पहले क्लियर कर ले, आगे वो कानून की बात बाद में करती। ये अच्छा झूठ मैं आपने बोला। पढ़ने की बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं पाकिस्तान से बाहर आप यूं समझ लें सन 88 से जा रहा हूं, ठीक है। जब मैं 88 से मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ, कहीं इनके मरकज नहीं नजर आते थे, कहीं कुछ नहीं नजर आता था, ठीक है। आज ये पिछले यानी 74 से लेकर आज तक बेसिकली तो ये मिर्जा खानदान लिमिटेड कंपनी है, लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और
मतलब है खादम रिजवी जैसे जाहिल मौलवियों ने इनको मजीद बकवास कर रहे हैं अब आप, बकवासियात पे आ गए हैं, देख ले फिर। देखे ना हाँ आप जी, मेरी लुत्फ़ हराम का सबूत दे रहे हैं आप, लुत्फ़ हराम का सबूत दे रहे हैं आप, देख ले बातें करके ना आप यार, जैसे लुत्फ़ हराम का सबूत देना तो देते रहे। ठंड मौलवियों ने दे भाई दे। ऐसे ही करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ना कि आप लुत्फ़ हराम है। ऐसे करेंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो नहीं ना पता चलना, ऐसे नहीं पता चलना। आप नहीं, जैसे नहीं। जाहिल मौलवियों की वजह लुत्फ़ से हराम जो होता है ना वो उलमा के बारे में बकवास याद करता है, तो आप दिखाएंगे सबूत ना दें आप। ये आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, आप बोलने ही नहीं दे रहे। ये मरबी हराम जाते हैं। अभी अभी खबर आई है, ਕੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਬੀਬ ਰੁਕੀ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਨ ਲਾ ਲੋ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਲਾ ਲੋ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਲੋ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਉਹ ਦੱਸ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕੰਨ ਲਾ ਲੋ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਲਾ ਲੋ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ मुझे आप ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਬਾਂਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਜ਼ਿਆਨੀ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕਾਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਆ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ हाँ जी शहजाद साहब क्या नाम है शहबाज शाहबाज जी जनाब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मोहतरम अक्सर आप मेरी ब्रॉड पे आते हैं माशाल्लाह, आप मुफ्ती हैं और मैं अच्छी आपकी अच्छी ब्रॉड बातें पे भी आता करते हैं। जी जी, अक्सर आज नहीं उस पे आ जाते हैं यार, उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं। नहीं मैं आज तक आपकी आपकी ब्रॉड ब्रांड पे आ नहीं, जाती मैं तो किसी की ब्रांड पे जाता ही नहीं हूँ। गलती हो गई, ये बता रहा हूँ कि स्क्रॉल करते हुए आपकी ब्रॉड जो है ना मेरे सामने आ जाती है। अच्छा आ तो आप एक जाती अच्छे है। आदमी, हाँ अच्छे आदमी हो, लेकिन यार ये बताओ कि आप इतनी लूज टॉक क्यों करते हो यार? कौन सी लूज टाक? मिर्जे की जनाकारी बयान की है तो वो लूज टाक हो गई। नहीं बोले मिर्जे की शराब अभी नोशी, जैसे ये मिर्जे की शराब नोशी या जनाकारी की बात करना लूज टाक होते? यार मतलब मेरा खोला तो ये मिर्जे कहना है की कि अगर किताब। उनकी खोला मिर्जे दी किताबा खोला जी 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 किताबा खोला। यार ऐसे तो पता नहीं, परसों में एक और वो सुन रहा था कि वो एक आलिम ने दूसरे आलिम का जो है ना, नहीं वैसे मिर्जा कादियानी की जनाकारी शराब नोशी की बात करना लूज टाक होती है, सच्ची सच्ची बताना। नहीं ये नहीं मैं कह रहा, मैं तो कहता हूँ उसकी माँ को पकड़ के चोट दें, बात इस तरह की है। अब कि- लूज टाक आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? मैंने तो गाली भी सर कभी मैं नहीं तो दी। अब आपके लेवल पे आप तो आगे बात गालियां कर दे रहा रहे हैं, गालियों पे उतर रहे हैं। हूँ। मैं तो आपके लेवल पे आगे बात करूँ सर। नहीं मतलब मैंने आज तक गाली, मैंने तो आज तक गाली दी नहीं, आप तो गालियों पे आ गई है, मैंने तो आज तक गाली भी नहीं दी। सर देखें, और लूज टाक अब अगर एक बंदा आपको कहते हैं, कर दे अगर एक बंदा आपको कहता है कि कोई देख लो फलाना भाई, बंदा जो है ना उसकी देख लो पैदाइश भाई। में पूरे मोहल्ले का आता है, तो देख देखिए कितने ले। प्यार से वो उसको बुरा कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं, राइट? इस नहीं, बात का मतलब ये बताएं कि कि आप लूज टाक का मुझे अभी ताना दे रहे थे और खुद गालियां निकाल रहे हैं, करतूत अपनी चेक करिए। देखिए मैं तो उसको इसलिए गाली दे रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी देर के लिए नहीं वो खुश हो। गाली दे, गाली कोई हल तो नहीं है। देखिए गाली जब हम डिबेटर हैं, हमने कभी गाली नहीं दी तो आप कैसे दे सकते हैं? और फिर आप सर, हमें गाली कह रहे हैं आप किसको जबकि कहते हैं? हमने देखिए कभी बात गाली सुनिए। नहीं दी तो आप कह रहे हैं कि तुम लूज टाक करते हो। देख ले आपको आप। अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई हमारे और फलाने बंदे अपने की में पैदाइश फर्क में पूरे चेक मोहल्ले करिए। का हाथ है, फर्क चेक करिए देखें जी। अगर आपको कोई कहते हैं कि फलाने बंदे की पैदाइश में पूरे मोहल्ले का हाथ है, तो उसने गाली तो नहीं दी ना, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखेंगे तो कितनी बड़ी गाली लगती है। या कोई अगर आपको कहता है ऐसी बातें करने वाला जो है ना इसकी माँ ने, अच्छा इसके बाप जिस ने, मिशन पे तशरीफ कैसा लाए हैं वो लगेगा? मिशन पूरा करिए, जो फरमाइए किधर तशरीफ लाए? यार बस यही देखने आया था मैं, पंजाब के मौलवी जो है इनकी किस किस्म की सोच है यार। हम तो खुद खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो है ना सपोर्टर हैं, लेकिन ये आप यहाँ पे बैठ के जिस तरह से आपने मिसाल बनना है और आप लोगों को इस तरह से आगे बातें, अभी एक बंदा था उसको आप कह रहे थे पता नहीं वलदुल जना है, परसों भी आप किसी बंदे को कह रहे थे नहीं कि उसने वलदुल वो जना है। मेरे उस्ताद ग्रामी को गाली दी थी और इस वजह से वो हमारे मैं किसी जिगर का भी- टुकड़े हैं, खादिम जी, हुसैन मैं रिजवी साहब सर का जी, ताज मेरे है। उस्ताद ग्रामी है और मैं अपने उस्ताद के बारे में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आपके उस्ताद के बारे में आपके कोई तौहीन करते हैं तो आप उसको गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। मैंने कौन सी गाली दी है? अभी आप कोई जिना कर रहे थे ना, क्या जना? वलदु जना? पता नहीं तुम जिना- वलदु जना का मतलब पता होता है क्या है आप? नहीं मुझे नहीं पता, समझाएं फिर अब, क्योंकि मुझे तो लगता है कोई तो गाली जब भाई आप कह रहे हैं ना कि ये गाली दे रहे थे, ठीक है, गाली तो बीच में आपने निकाली जिना है। सुना ना, हमने तो हैं? जिना सुना ना, हमने तो जिना जना सुना। तो वलदु जना का नहीं पता? नहीं आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो अच्छी समझ आ जाएगी, हो सकता है मैं यहाँ से खुश हो वलदु जना
وہ ہوتا ہے کہ جو علماء کی، اولیاء اللہ کی، انبیاء اور رسول کی توہین کرتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ولد الزنا۔ اوکے، اس لفظ کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ بڑا روحانی سا ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں ہے؟ نہیں قرآن پاک میں شاید نہیں ہے، حدیث میں؟ حدیث میں بھی پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں۔ پھر روحانی یہ میں کیسے نے ہو سکتا ہے؟ خدا سے خود بنایا ہے، یہ ایک بڑا آپ کوئی روحانی سا نبی لفظ ہے ہیں؟ نا، اس وجہ جی آپ کوئی نبی ہیں کہ آپ روحانی لفظ بناتے ہیں؟ نہیں نبی تو نہیں ہو، کیا منع ہے؟ الہام میں ہوتے ہیں آپ کو؟ نہیں سر پوچھ رہا ہوں، دیکھیں الہام روحانی تو چیزیں تو ہم ان چیزوں کو، الہام تو مجھے ہوتے ہیں، یہ میں اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ الہام ہوتے ہیں آپ کو، مطلب اللہ ہاں تعالیٰ کی طرف سے؟ الہامات تو ہوتے ہیں مجھے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں پھر تو آپ بزرگ بندے ہیں۔ تو آپ کو الہام بھی ایسے الفاظوں کے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا جاتا کہ جن کے پاؤں جو ہے نا خون میں لت پت ہو گئے تھے پھر بھی انہوں نے گالی نہیں نکالی، کھانے میں جن کو زہر دیا اچھا انہوں نے یہ گالی ولد نہیں الزنا نکالی؟ جو ہے یہ گالی ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے آپ مجھے مطلب ہی نہیں سر پتا۔ مجھے دیکھو اس کا، دیکھو میں اس میں صرف ایک لفظ کو سمجھ پا رہا ہوں، زنا، بس۔ زنا ہاں بس مجھے اس سے ایک لفظ کی سمجھ آ رہی تو ہے۔ مطلب یہ ادھر دیکھیں یہ وہ والا لفظ تو نہیں، یہ پٹاری کھول لیں دیو مینو ذرا، جو کہ وہ الفضل میں بھی پڑھا ہے میں نے یہ لفظ، یہ وہ والا ہی تو نہیں کہیں زنا؟ دیکھو ہم نے تو قرآن مجید میں پڑھا ہے، حدیث میں سنا ہے کہ زنا حرام ہے، زنا برا الفضل کام اخبار ہے۔ 31 اگست 1938 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ والی زنا ہے جو حضرت مسیح موعود صاحب کیا کرتے تھے کبھی کبھی؟ یہ کوئی عثمان اطاری صاحب نیچے لکھ رہے ہیں کہ پیدائش ہوا زنا بالجبر کی۔ نہیں وہ نیچے نہیں، اگر تو نیچے والوں کو جواب دینا تو نیچے جا کے دیجیے۔ نہیں آپ نیچے کے جا بلاگ کے پہ آپ کے لوگ ہوں گے نا؟ نہیں وہ نیچے جا کے دینا، مطلب بعد آپ میں سے سارے جو کر ہے رہے نا ہیں، محلے ابھی کے، آپ نیچے شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں میں تو یہ آپ کے لوگ ہیں، میں تو میں یہ یہ آپ کہہ لوگوں رہا ہوں سوچ کہ پڑھ یہ رہا ہوں۔ زنا وہی ہے جو مسیح موعود صاحب کبھی کبھی کیا کرتے تھے، یہ وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ یار دیکھو میرے تو قرآن مجید میں پڑھے کہ مسیح موعود صاحب جو کبھی کبھی زنا کرتے تھے یہ وہ والا زنا ہے کوئی اور زنا ہے؟ یار دیکھو میں تو نہیں کرتا نا، اس لیے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ایک مسیح حکم موعود تو پڑھے۔ کرتا تھا نا، مسیح موعود کرتا تھا۔ کون کرتا تھا جی؟ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہوگا، کتے کا بچہ تھا وہ تو، اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خنزیر کرتا وہ تھا، کبھی کبھی کرتا تھا۔ تو یہ وہ والی زنا تھا جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ دیکھیں میں تو اس زنا کی بات کروں جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ میں اس زنا قرآن کی بات پاک کروں میں کہ زنا حضرت آیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 80 قرآن کوڑے پاک مار میں دیتے ہیں زنا صرف آیا اس ہے؟ چکر میں۔ سنیں قرآن ہاں پاک جی میں آیا زنا سر، آیا ہے؟ جی بالکل آیا۔ کہاں پہ ہے؟ آپ سرچ کر لیجیے گا، مفتی بندے ہو، مجھ سے پوچھو، مجھے میں تو بتائیں آپ، اسٹوڈنٹ ہوں۔ بھائی میں نے تو نہیں کہیں پڑھا، آپ بتا دیں کہاں پہ ہے زنا؟ میں تو آپ کو اس زنا کا بتا رہا ہوں جو حدیث میں، قرآن مجید میں، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی جان لے لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا۔ تو اگر کسی بھی شخص کو اٹھا کے آپ کہہ دیتے ہو جی یہ زانی ہے یا یہ، مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہو تو پھر ڈیبیٹ میں تو اس قسم کے الفاظ نہیں آتے نا۔ مطلب میں یہی آپ کو صرف کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نیچے آپ کے سپورٹرز کو بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ کا اپنا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے پاس جب آئے تو اس کو سیکھ کے جائیں، خوش ہو کے جائیں۔ قادیانی ہماری طرف سے خنزیر ہیں، ان کو تو پتہ نہیں یہ قبر کی وہ آیت کیڑی بھی نہ ابھی کھائیں۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا سرچ کریں تو قرآن پاک کی آیت ہے، ایک ہی آیت میں ہے، وہ ہے سورہ الاسراء آیت 32 کے اندر ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، جی جی بے شک۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے اندر تو دیکھیں یہی تو فرما رہے ہیں نا کہ کتنی غلط چیز ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے قریب مت جاؤ، اور ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی ہم سے جب بات کرے تو نہیں، اصل میں دیکھیں زنا کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، ولد الزنا کی بات ہو رہی ہے۔ سر آپ سمجھا دیں پھر میں کب سے آپ سے فرما قرآن رہا ہوں۔ پاک نے خود بتایا، یہ دیکھیں قرآن پاک نے خود بتایا، میں آپ کو آیت نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ زنا کا مادہ ہی ہے، اس سے ایک لفظ بنتا ہے، اس کا اس میں فاعل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے زنیم،
ठीक है जी। तो यानी इस जिना का फाइल, बल्कि ये नहीं, फाइल नहीं, इस फेल का नतीजा, जिना के फेल का जो नतीजा बरामद होता है उसको कहते हैं जनीम, कुरान पाक के अंदर। और ये आयत एक है सूरा अल कलम की आयत नंबर 13 के अंदर, सूरा अल कलम जी आयत 13 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उतुल्लिन बादा ज़ालिका ज़नीम, ठीक है। तो ये उस शख्स के बारे में जनीम कहा गया था कि जिसने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, तो अल्लाह ने उसकी 10 अलामतें बयान की। तो जब उस बंदे ने ये 10 अलामतें सुनी ना, उसने कहा कि ये 9 अलामतें तो मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये जो 10वीं अलामत है ना, ये मैं अपनी माँ से जाके पूछता हूँ। वो बंदा तलवार लेके अपनी माँ के पास चला गया और उसके गर्दन पर तलवार रख के कहने लगा कि आज मुसलमानों के नबी के ऊपर वही नाज़िल हुई है, मेरे बारे में 10 अलामतें बयान हुई, 9 अलामतें तो मेरे अंदर पाई जाती है, लेकिन एक अलामत के बारे में तू ही बता सकती है। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तेरी गर्दन उतार दूं। उसने कहा कि मेरे बारे में जनीम का लफ्ज़ आया है, यानी जिसको वलदुल हराम कहते हैं या वलदुल ज़ना कहते हैं, ठीक है, यानी ज़ना की पैदावार, ज़ानिया का बेटा, ज़ना का नतीजा, समझ आई कि नहीं? तो जनीम उसको कहते हैं। तो उसकी माँ कहने लगी कि देखो, हाँ, ज़ना के नतीजे, बदकारी के नतीजे में जो औलाद पैदा होती है उसको ही जनीम कहते हैं ना। तो वो कहने लगी कि तेरा बाप एक दफा कहीं गया हुआ था, तो अच्छा ये कुरान मजीद में, ये कुरान पाक। तो मैंने फिर पीछे से बताएंगे जरा सूरत, सूरह अल सूरह कलम आयत नंबर 13। ओके चलें आप तो कंटिन्यू। माँ उसकी कहने लगी कि तेरा बाप कहीं गया हुआ था, तो एक चरवाहे के साथ मैंने मुंह काला किया था, तो उसके नतीजे में तू पैदा हुआ था, ठीक है। तो बात यह है कि हमारे उलमा लिखते हैं कि इसी आयत की तफसीर के अंदर कि जो अंबिया की तौहीन करे, अगरचे ये सिर्फ एक नबी के तौहीन करने वाले और शातिम के मतलब ही आयत आई, सारे नबी इसमें शामिल, ठीक है। बिल्कुल किसी भी नबी की तौहीन करे वो जनीम है। इसमें सहाबा कराम भी शामिल, इसमें औलिया अल्लाह भी शामिल है, उलमाओ असलाफ हमारे सारे शामिल हैं। इनकी जो तौहीन करता है, उलमा फरमाते हैं कि उसके नुत्फे के अंदर शक। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो असल में जो है वो इस्लाम की असल में तौहीन कर रहा होता है। वो इनडायरेक्ट नबी करीम, वो इनडायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा होता है। क्योंकि ये एक जो आलम दीन है, जैसे अल्लामा खादम साहब रिजवी हैं, तो वो सारी जिंदगी हजूर का ही दीन फैलाते रहे ना, हजूर की दीन की बातें करते रहे ना। तो वो ये कहते हैं कि देखो, जो उलमा की या औलिया अल्लाह की भी तौहीन करता है ना, वो असल में वो अटैक कर रहा होता है हजूर के ऊपर, वो अल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से वो जो बेगैरत इंसान आया था, कहीं वो आपका कोई दोस्त तो नहीं था? नहीं यार, असल में मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी दिन हो गए। तो वो बंदा आपको सुनता हूँ, उसने एक आलिम की, एक आलिम रब्बानी की तौहीन की, उनको गाली दी। तो उसके नतीजे के अंदर मैं एक, चूंकि वो मेरे रूहानी बाप है, उस्ताद रूहानी बाप होते हैं, बेशक ऐसे ही, मैं उनका रूहानी शिगिर्द हूँ, तो मैं हक बजाना था कि मैं उसको फिर जो मर्जी कहूँ।
وہ میرے استاد کو اگر گالی دے سکتا تو میں بھی اس کو پھر گالی دوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ جیسا منہ نہیں ویسی بالکل چپیڑ. آئیے، نہیں بالکل آئیے بھائی یعنی بالکل اس کو ایسے ہی. کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ. جی اب کریں آپ بات. اچھا سر، میں تو ابھی آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، مجھے اچھا لگا آپ نے مجھے اتنا زیادہ ایکسپلین کیا، ٹائم دیا. اچھا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ہے اطل بعد ذالک زنیم، ہاں ایسا ہی ہے؟ جی جی اب یہ جو آپ نے مجھے پورا ایک قصہ سنا ہے نا، جی اس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہے کہ قرآن مجید نے اس لفظ کو یوز کیا ہے صرف اس شخص کے لیے جو زنا کی پیداوار ہے. ہاں صحیح ہے؟ قرآن مجید نے آگے جو آپ نے پورا قصہ سنا ہے نا، ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہوا. مطلب دنیا میں حرامی بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو قرآن مجید نے بتایا کہ وہ جو نکاح کے بغیر کے بچے ہوں گے نا، وہ یہ والا نکاح کے بغیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں اپنی کرتوت سے. وہ نبی کی یا صحابہ کی جب توہین کریں گے نا، خود پہچانے جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا زنیم ہے. جی یار دیکھیں، میرا تو یہ کہنا ہے آپ اس کو مرتد کہہ سکتے ہو نا، بہت کچھ کہہ سکتے ہو. نہیں، مرتد کیوں کہیں؟ کیوں کہیں؟ ہم وہی لفظ کیوں نہ بولیں جو قرآن نے استعمال کیے یا اللہ نے استعمال کیے. لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے تو نہیں یہ لفظ استعمال کیا نا. کس کے لیے؟ دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ نے مجھے ایک پوری سٹوری سنائی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس اس نے، کے لیے استعمال نہیں کیا، بتائیے. دیکھیں ابھی آپ نے مجھے ایک پوری سٹوری سنائی ہے نا، تھوڑا سا ریئلٹی پہ چلتے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ قرآن نے اس کے لیے تو استعمال نہیں نہ کیا. کس کے لیے استعمال نہیں کیا؟ قرآن مجید نے جسٹ اتنا کہا ہے کہ جو بچہ حرام سے پیدا ہوگا وہ زنیم ہے. نہیں، یہ نہیں کہا. جو بچے کی بات نہیں اطل ہو بعد ذالک زنیم. جو بچے کی بات نہیں ہو رہی، ایک بچے کی بات ہو رہی ہے. غالباً اس کا نام ولید تھا. تو اس نے حضور کی گستاخی، تو وہ تھا زنیم. اور اس کی نشاندہی قرآن نے کی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے نا، تو یہ زنیم ہونے کی وجہ سے اس نے کی ہے کہ زنیم ہی گستاخی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو علماء کرام نے پھر یہاں سے نتیجہ ایک سن تو لینا. ویسے تو یہ آیت ایک شخص کے بارے میں ہی ہے. ویسے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے، اعتراض یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی اٹھ کے شاتمیت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، جیسے مرزا جونیئر جیلمی نے کی ہے، تو کیا یہ تو وہ تو زنیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ولید کے بارے میں ہی آئی تھی. تو یہ آیت صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں، ایسا نہیں. یہ ہر اس شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو بھی حضور کی توہین کرے، وہ چاہے مرزا غلام قادیانی ہو، مرزا جونیئر جیلمی ہو، یا کوئی اور ہو. جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا ہمارا اختلاف ختم ہو گیا کیونکہ یہ چیز مجھے مل گئی ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ بالکل یہ چیز مل گئی، بالکل کلیئر ہو گیا. معذرت ہو قبلہ، آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ میں آیا جس طرح سے تھا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے. پتہ کیا آپ شہباز بھائی، اس بندے کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، آپ کے ساتھ رویہ میں نے کچھ اور اختیار کیا، ایسا ہی ہے. بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی. اس کے ساتھ رویہ کچھ اور تھا. ہم اگلا منہ دیکھ کے نا چپیڑ مارتے ہوتے، جیسا منہ ہوتا ہے نا ویسی چپیڑ مارتے. بات سمجھا؟ بس آپ نے بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ختم نبوت زندہ باد. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی پڑھے اور ان کے فیض آباد والے جلسے میں بھی بیٹھے رہے. تو مجھے ان لوگوں پہ نیچے برا لگ رہا تھا جو آپ کے سپورٹر ہیں، یا پتہ نہیں کون ہے، کہہ رہے تھے یہ آگے اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور سارے ہمارے نہیں ہیں، سارے مسلمان نہیں ہیں، فیک آئیڈیاں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، قادیانیز ہیں اور دیگر لوگ فیک آئیڈیز. اچھا جی چلیے پھر ٹھیک ہے جی. چلیے شکریہ سر. اچھا کوئی بات نیچے بیٹھ جائے تاکہ نئے کالر کو اٹھا لیا جائے. جی ضرور. حبیب صاحب نئے کالر کو اٹھائیں. جمیل امان سامنے ہے، کپ نہ لگائیں. جمیل امان کپ نہیں لگانا. جی لالر کی کیا لکھا ہے بھائی؟ لال مار. جی بھائی. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب؟ شکر فرمائے جناب. ٹھیک ہے.
अभी क्या मौजू के ऊपर बात है मौजू वो ये है कि मौजू है मिर्जा गुलाम कादियानी की ज़नाकारी, रंडी बाजी, शराब नोशी। मिर्जा कदियानी की मौजू है या मिर्जा इंजीनियर अली मिर्जा के बारे में है? और वो तो ज़िमनी तौर पे बेटा है ना उसका, रूहानी बेटा है, तो ज़िमनी तौर पे उसको भी लितर मार देते हैं। वैसे मेन मौजू एक ही है, बड़े मिर्जा जी। मुफ्ती साहब, हाँ, इंजीनियर अली मिर्जा तो बैठता है शुरू से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ता और फिर बोलता है कि हमारी नबी का जैसा है ही कोई नहीं, बाबी तो शे ही कोई नहीं, कैसे गुस्ताखी, वो तो गुस्ताखी कैसे करेगा? यही नारा लगाता था ना मिर्जा कादियानी, इसी वजह से तो उसको 1974 की असेंबली ने कहा कि तेरा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। सेम यही नारा मिर्जा कादियानी लगाता था, इसी नारे की वजह से तो उसको 1974 की असेंबली ने कहा तेरा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। मौलाना साहब, मेरा ख्याल से मैं तो पश्तून हूँ, तो मैं उसको सुनता हूँ तो सबसे ज्यादा खत्म नबूवत के ऊपर इंजीनियर अली मिर्जा साहब काम करता। हाँ, वो तो कादियानी भी कहते हैं सबसे ज्यादा खत्म नबूवत का काम मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने किया, और खत्म नबूवत का सबसे बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, दुनिया का हर कादियानी कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, ये तो हम देखो, अगर वो लोग बोलते हैं कि यानी वो मिर्जा वो इंजीनियर अली मिर्जा बोलते हैं कि ये बाबी तो शे कोई नहीं, आप लोग जो दुबंदी लोग हैं वो बोलते हैं कि पंचपीर अच्छा नहीं है, पंचपीर बोलते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये गुस्ताखी नहीं, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि देवबंदी ते शायरी को नहीं, भाभी ते शायरी को नहीं, शिया ते शायरी को नहीं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ क्यों बोला आपने खान साहब? खान होकर झूठ बोल रहे हैं, देख ले आप। खान वैसे झूठ नहीं बोल, मौलाना साहब, खान बड़ा सच्चा होता है, खान बड़ा सच्चा होता है, झूठ क्यों बोला? देखो एक बात तो सुनो ना, एक बात तो सुनो, आपने अभी कहा कि बरेलवी लोग देवबंदी को कहता है वो शायरी को नहीं। अच्छा क्यों कहते हैं वो लोग, क्यों कहते हैं एक दूसरे को? ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? आपको कह रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। ये छुट्टा बातों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फितवे लगा रहा है, ऊपर के फितवे लगा रहा है, ये बात कब तक चलेगा? कौन फतवा लगा रहा है? कौन फतवा लगा रहा है? ये मैं सुनता हूँ सर, मैं मुफ्ती साहब मैंने नहीं कभी लगाया, आप बात मुझसे खान साहब कर रहे हैं ना। आपको मैं नहीं बोलता हूँ, आपको मैंने, आप तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि आप बात मुझसे कर रहे हैं ना, खान साहब बात मुझसे कर रहे हैं ना, कि किसी और से कर रहे हैं? मुफ्ती साहब मैं आपका किसी और से कर रहे हैं कि मुझसे कर रहे हैं? पहले बता दें किसी और से। मैं आपको भी सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम, मैं आपका बयान सुने ना। खान साहब रुके ना, आपने लगता है गाड़ी भी चला रहे हैं, रुके जरा। नहीं चलो बोलो, रुके ना थोड़ा सा। देखिए खान साहब, आपकी बात मुझसे हो रही है, अब मेरी बात करें, मेरी बात करें, मुझसे जब बात करें तो फिर मेरी बात करें, क्या ख्याल? अच्छा कोई और बात ना। अच्छा जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, एक सवाल का जवाब मेरे को दे दो यार। इधर हबीब साहब, जी बल्कि जमील अवान भी चला गया यार। मुफ्ती साहब, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, मुझे ना कोई मोटिवेटर बुला लेने दें, कोई डिबेटर आ जाए, थोड़ा सा मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ, ताकि वो ना ब्रांड पीछे से। मियां जीम बैठा जी, मियां जीम बैठा है, चले भाई, थोड़ा सा ना चलाइएगा। मियां साहब मैं आ रहा हूँ, संभालिए। हुजूर आप करेंगे बात या मैं फिर इनसे शुरू करूँ बात? नहीं, आप शुरू करो। तो देखें, क्या नाम है आपका? लाल मार साहब, आपका असल में सवाल क्या है? आप अपना सवाल तो रखें ना, असल में सवाल। मेरा सवाल मुफ्ती साहब चला गया ना, मैं उसे एक सवाल पूछ रहा था तो वो चला गया। नहीं, क्या सवाल क्या आपका? मेरा सवाल सर ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल फिर मुफ्ती साहब को रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 81 दिन बाकी था, एक कुरान का ये आयत नाजिल हो गया और उसमें लिखा, ऐसा कह रहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दिन कामिल हो गया। उस टाइम पे न पंचपीरी था, न बरीली था, न देवबंदी था, ये बात में वो दिन तो मुकम्मल हो गया, ये क्यों बन गया है? ये क्यों बना है? ये लालमार साहब मैं आपका मसला हल करता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, अब थोड़ा सा तसल्ली से जवाब सुनिएगा।
मुझे ये बताएं कि किसी ने आपको जबरदस्ती कान से पकड़ कर बोला है कि ये पंज पीढ़ी लाल पीढ़ी को मानो? किसी ने अच्छा, आपसे मेरे को नहीं जबरदस्ती बोला। नहीं मेरे दो साथ दो अपना मैंने फिक्र नहीं है। सुन मेरे लेना साथ अपना फिक्र सुन नहीं है। लेना देखो सुन लो ना थोड़ा सा सब्र भी तो रखो। अब यकीन करें जो बातें आप कर रहे हैं ना, मैं आपसे वल्लाह बाखुदा पहली दफा सुन रहा हूँ कि पंज पीठ भी कोई चीज है। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो बात आपसे सुनो, सुन ये रहा हूँ। भाईजान हो रहा है, ये बात हो रहा है, ये फिर कवर किधर हो रहा है क्यों बन गया? वो किधर अगर हो रहा है तो हमें क्यों नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको क्यों नजर आ रहा है? सवाल तो ये है फिर। आपको कैसा, आपको अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आप छुपा रहा है, बात छुपा रहे हैं भाई। नहीं आप बात देखें छुपा रहे हैं। देखें देखें खान साहब, मुफ्ती साहब ने भी कहा था कि जो खान होता है ना वो झूठ नहीं बोलता और आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात नहीं है यार। होता देखो। यहाँ पे देखें मेरी बात सुने, 54 बंदे बैठे सुन रहे हैं, 54 बंदे में से एक बंदा भी आपकी बात की तस्दीक कर सकता है कि जो खान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? ये एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ता है। कौन? बरेली दुबंदी के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हाँ पढ़ रहा है। आपको किसने कहा नहीं झूठ पढ़ बोलता, रहा? अब झूठ बोलता, अब झूठ बोलता, किसने बोला है झूठ बोल रहा है? अब झूठ बोल रहा है। एक दूसरे के ऊपर काफिर के पीछे नहीं लगा रहा है। सुन लो ना, मैं खुद बरेलवी हूँ और मैंने देवबंदियों के पीछे भी नमाज पढ़ता हूँ, अहले हदीस के पीछे भी पढ़ता हूँ नमाज। एक मस्जिद दूसरे का बारे में जिहार मस्जिद है, क्यों? किधर है मस्जिद पता जिहाद। नहीं यार, पता नहीं, आप शायद कोई ख्वाब देख कर आए हैं। आप बातें ऐसी कर रहे हैं जिनका हकीकत के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। मैं आपको क्या जवाब दूँ? आप लगता है मेरा तो भी ये और अपना भी। क्यों एक नहीं होएगा? कौन ये एक एक नहीं क्यों नहीं होएगा? ये एक क्यों नहीं? ये मुला कौन एक क्यों एक? नहीं? बरेली पंचपीरी दुबंद ये एक होना चाहिए। यार पंजपीढ़ी कौन है पंजपीढ़ी? मुझे भी तो बताए ना, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ पंजपीढ़ी कौन है पंजपीढ़ी? आप खुद बोलते हैं कि मैं बरीदी हूँ, आप खुद बोलते हैं कि मैं बरीदी हूँ। तो बरेली होना है क्या ये एक गुनाह है? बरेली होने से क्या क्यों बंदा बरेली है? मुसलमान नहीं रहता है? क्यों बरीदी है? इस्लाम। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं क्यों बरेली हूँ। बरेलवी होना सिर्फ एक निस्बत है। जैसे मैं अब आपसे ये सवाल करूं आप पठान क्यों हैं, हम मुझे क्या जवाब देंगे कि आप क्यों पठान हैं? ये अच्छा, सिर्फ देखो। एक निस्बत नहीं। आप बताएं अच्छा, आप देखो। पठान क्यों हैं? ये बरेली बोलते हैं कि ये वहाबी है, सुरुम का सूर है। ये मैंने सुना है, बरेली के बड़ा आलिम से मैंने सुना है। कब सुना है किससे मैं सुना जो है? मर गए, कब एक सुना है? आलिम तो वो अभी मरा हुआ है, वो अभी कब मर गया, वो सुना आलिम है? एक बरी लो मैंने सुना लो है। खान साहब पता नहीं है आपने कोई ख्वाब देखा और आगे हमारा भी दिमाग नहीं, खराब कर भाई, दिया। और अपना भी। आप मेरा और यकीन मेरा करें सवाल का जो- जवाब नहीं दे नहीं, सकता। आप आलिम नहीं है, आप हमारे सुने ना, आप आलिम सुन नहीं लो है। ना, नहीं सुन तो लो ना खान साहब, सुन लेगा। आप सवाल ही ऐसे करने जो बातें हमने पहले सुनी कभी नहीं है। पता नहीं शायद आपने कोई वीडियो क्या नाम लेते, कोई ख्वाब में कोई मूवी का सीन देखा और वो यहाँ पे आगे बताने के जी वो ऐसे है तो ऐसे है। नहीं मुफ्ती साहब चला गया, आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकते भाई जनाब। आप इधर उधर बात घुमा रहा है यार, आप नहीं दे सकते कौन सा मेरे सवाल का जवाब। छोड़। खान साहब आपका कोई इंसानों वाला सवाल का नहीं जिसका जवाब बनता भी हो। अब मैं इसका नहीं, क्या ये- जवाब दूँ? नहीं आप देखें, अब आप पूछ रहे हैं वो बात कि भाई रात काली क्यों होती है, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ? मैं भी तो मुफ्ती फिर साहब आपको किधर बोल रहा चला? हूँ कि आप मैं मुफ्ती साहब के साथ बात करूँ, मैं आपके साथ नहीं करूँ भाई। जवाब नहीं। फिर आप मेरा सवाल आप इधर उधर बात देना घुमा कि रहे हैं आप पठान क्यों है? नहीं आप मेरे सवाल के जवाब में पठान क्यों है? ना भाई ये मेरा सवाल का जवाब ये नहीं। अभी भाई एक मिनट ना, तो आप कोई हवाला दे रहे हैं। मैं मुफ्ती साहब के साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ मैं बहस नहीं चल रहा हूँ भाई साहब। खान साहब बहस वाली बात ही नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ आप झूठ ना बोले, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच्ची है तो दलील लाए ना। देखो जो आप अगर आप सच्चे हैं तो दलील जी लेकर अस्सलाम आए। वालेकुम जी मैं आ गया जनाब। जी हजूर। अच्छा कहाँ तक बात पहुंची खान साहब? मोदी साहब मैंने उसको बोला, मैंने उसको जी। कहा मैं उसके साथ बहुत सारी बात किया, वो मेरा बात इधर उधर घुमा रहा है। मैं बोलता हूँ कि ये फिर औरत क्यों बन गया, क्या बन क्यों गया? बना ये पीर का वर्जियत क्यों बन गया हमारा पाकिस्तान? फिरका वारियत क्यों बन गया?
कौन फिरका वारियत बन गया? खान साहब, हाँ खान साहब, खान साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। खान साहब मौजूद हैं आपके? चले गए हैं? हेलो मैं इधर ही हूँ भाईजान, मैं इधर ही हूँ। खान साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। किबला मुफ्ती साहब, ये खान साहब का सवाल ये है कि अगर आप बरेलवी हैं तो आप नहीं नहीं नहीं, उनको खुद दोहराने दें। नहीं, और नहीं कोई बोले, और नहीं बोले। ये खान साहब क्या सवाल आप कर रहे हैं? हेलो भाईजान, उससे क्या वो खान साहब, यार खान साहब लगता है यहाँ तो नशे में है, यहाँ अल्लाह ही जानता है। हेलो, नहीं, मेरा नहीं देता, मेरा जवाब नहीं देता ना। वो इंजीनियर अली मिर्जा मैं सुन रहा हूँ, वो सच्चा आलिम है, वो सच्चा आलिम है। नहीं, फिरका की क्या बात की आपने? कोई बात की है कोई फिरके की? कोई कर रहे थे आप? ये इंजीनियर अली मिर्जा को मैं अच्छा सुनता हूँ। मेरे इंजीनियर अली मिर्जा सीधा बात करते हैं, आप लोग इधर नहीं, उधर फिरके की बात कोई घुमा बात रहे की थी आपने, वो बात अगर दोबारा कर दें तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो आपसे आप मेरे से अच्छा जानता है। क्या जानता है? वो फिर कवारियत जानता है आप ना? क्या जानता है? वो जानता है, आप अच्छा जानता है, हमसे अच्छा जानता अच्छा, है। हजूर अलैहिस्सलाम का कोई फिरका था? हाँ, मैं यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यही सवाल। फिर सहाबा का कोई फिरका था? नहीं 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 था। नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फिरका था? नहीं था, नहीं था। नहीं था। हाँ, तो जो फिरके बनाते हैं वो कौन होते हैं? वो आप मेरे को बोलो, मैं आपका सुनूंगा कि कौन होता। मिसाल क्या होते हैं? वो कुछ तो बताएं खान साहब, क्या होते हैं जो फिरके यही बनाते मेरा हैं? सवाल है, ये मेरा सवाल है। हाँ, ये मेरा सवाल है। हाँ, वो कौन होता? अच्छा चले, ये आपका सवाल है। और जो फिरके नहीं बनाता वो कौन, क्या होता है? अच्छा, यही मेरा सवाल है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो मुफ्ती है ना? है? ये मेरा सवाल है। क्या सवाल है? मैं यही सवाल है कि देखिए क्यों बन रहा है। यार खान साहब, सही सही बात करें मेरे साथ। बिल्कुल सीधे होके, थोड़ा डिंगे डिंगे होए ना तो काम खराब हो जाता है। बिल्कुल सही सही गल करो मेरे नाल खान साहब। खान साहब सुनते लगो ना। मैं आपका बयान खान साहब सुन लवो जरा। बिल्कुल सीधी सीधी गल करनी है, इंज जिन्नू कहंदे सिराते मुस्तकीम वाली। सीधी सीधी गल, टेढ़ी मेढ़ी गल नहीं करनी। खान जी सही बात, मैं आपका गल बयान कोई सुनता हूँ। गल खान साहब कोई समझ आई है कि नहीं तुहाडे? ठीक है, हैं? अब मैं आपको जरा बताने लगा हूँ, ठीक है? बताओ। ये तिरमिज़ी शरीफ है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है 3532। याद रहेगी आपको? यही बोलो। बताएं, नंबर याद रहेगा? चलो आप बोलो ना, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपको। और नंबर तो याद करिए यार। 28-12 तो बड़ी याद की थी जे, ते याद नहीं हुंदी थोड़े को। 3532। 3532। एक किताब कौन सी है हदीसों की? तिरमिज़ी। आप बोलो। तिरमिज़ी। अब हदीस का नंबर क्या है? 3532। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, अल्लाह पाक ने जब खलक को तख्लीक किया, फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, तो उस खलकत के मुख्तलिफ फिरके बनाए अल्लाह ने। तो उन फिरकों में से जो बेहतरीन फिरका था उसके अंदर मुझे बनाया। सुम्मा जअलहुम फिरकतैनी, फिर उसके भी बेहतरीन फिरके के आगे 2 फिरके बनाए अल्लाह ने। फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, उन 2 में से भी जो सबसे बेहतरीन फिरका था ना, उस फिरके के अंदर अल्लाह ने मुझे बनाया। यहाँ पर खान साहब एक चीज तो ये पता चली कि अल्लाह पाक ने फिरका बनाया,
اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا. دو مسئلے یہاں پہ حل ہوئے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرقے نہیں بنانے, جبکہ اللہ پاک تو فرقہ بنا رہا ہے, اللہ نے خود فرقہ بنا کے دی ہے. جعلا یجعلو کا مطلب ہوتا ہے بنانا, ٹھیک ہے. تو فجعلنی مجھے بنایا فی خیرہم فرقہ, ایک بہتر فرقے کے اندر اللہ نے مجھے بنایا. یہ تو تھا کہ اللہ کا فرقہ بنانا اور حضور کا فرقہ ہونا. تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور کا بھی فرقہ تھا. اب آگے بڑھتے ہیں, صحابہ کا فرقہ تھا کہ نہیں. تو بخاری شریف ہم کھولتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4050. یاد رہے گا خان صاحب, کیا نمبر ہے؟ بولو میں سن رہا ہوں آپ کو. 4050 نمبر بتائیں. 4050 4050 بخاری کتاب ہے. فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما خرج النبی الی غزوۃ احد, جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرف نکلے, راجع ناس ممن خرج معہ, کچھ لوگ لوٹ کے واپس کہ جو حضور کے ساتھ آئے تھے. وَقَانَ أَصْحَابُ النَّبِي فِرْقَتَيْنِ, جب صحابہ کی تعداد تھوڑی رہ گئی نا تو صحابہ کے دو فرقے بن گئے. وَقَانَ أَصْحَابُ النَّبِي فِرْقَتَيْنِ, دو فرقے بن گئے صحابہ کے. فرقتن, ایک فرقہ ان میں سے صحابہ کا یہ کہہ رہا تھا تقولو نقاتلہم, کہ ہم ان کا کافروں کا قتال کریں گے. وفرقتن تقولو, ان میں سے صحابہ کے فرقے میں سے ایک فرقہ یہ کہہ رہا تھا کہ لا نقاتلہم, کہ ہم قتل نہیں کریں گے. تو ابھی کی گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا اللہ نے فرقہ بنایا, حضور کا فرقہ تھا, صحابہ کا فرقہ تھا. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو فرقہ نہیں ہے تو آپ تو پھر اسلام میں نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح ترین حدیث ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ ستفترق امتی, کہ ان قریب میری جو امت ہے 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. حضور فرما رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت بٹ جائے گی 73 فرقہ, 73 فرقوں کے اندر. واحدۃ فی الجنہ, ایک جنت میں جائے گا. واثنتان وسبعون فی النار, 72 فرقے جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. قیل یا رسول اللہ من ہم, اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ قالا, حضور نے فرمایا الجماعہ, وہ ایک جماعت ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. یہی نعرہ مرزا قادیانی نے لگایا تھا, اس نے کہا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور سب فرقوں کی دکانیں میں نے بند کر دی ہیں. یہی فرقہ, یہی نعرہ چھوٹے مرزے نے لگایا. وہ کہنے لگا کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, اور خود ایک فرقہ بنا کے بیٹھ گیا ہے, خود اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے. اسی طریقے سے مرزا قادیانی خود ایک فرقہ اپنا بنا کے بیٹھ گیا تھا. وہ یہی نعرے لگا کے ایسی باتیں کر کر کے جناب وہ لٹرین کے اندر مر گیا, اور یہی باتیں کر کر کے مرزا جونیئر جیل میں ابھی لٹرین میں بیٹھا ہے. جیل کے اندر اس کو ایک کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا ہے. وہ کوٹری چھوٹی سی کوٹری ہے, اسی کوٹری کے اندر لٹرین بھی ہے, ادھر ہی لٹرین کرنی ہے, ادھر ہی سو جانا ہے.
تو یہ حالت ہوتی ہے جو لا یعنی باتیں کرتے ہیں، اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، اور اللہ رسول کے اوپر، صحابہ کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر، بابے بزرگوں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جی اب خان صاحب بولیں آپ۔ جی خان جی بول لو۔ ہیلو۔ ابھی مفتی صاحب 73 میں، یہ 73 پرکروں میں کون سا اچھا ہوگا؟ وہ جڑا ہوئے گا وہ بعد چ دساں گے تانوں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں سن لیا، اب آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے فرقہ بنایا تھا؟ میں تو یہ مانتا ہوں کہ ان دین عند اللہ الاسلام۔ آپ مانتے ہیں؟ ابھی حدیث نہیں، ابھی حدیث نہیں، ابھی زیادہ دور نہیں، زیادہ دور نہیں گئے ہم خان صاحب، ابھی حدیث سنائی ہے۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ وہ کون سی حدیث تھی؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ وہ کون سی حدیث تھی جو میں نے ابھی نمبر آپ کو یاد کروایا تھا؟ مفتی صاحب وہ نمبر تو بتائیں ذرا۔ ربن اور اسلام دین۔ اوے خان جی تسی نا میرا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ دیکھو تساں تے نسوار کھا لینی ہے تے میں نسوار کو نہیں کھاندا، تے تسی میرا دماغ کھاندے ہو پہ، ویکھ لو پھر خان صاحب، ویکھ لو چٹتے ہو پہ میرا دماغ، میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، نہیں دیا، آپ کو بات گما رہا چٹتے ہو پہ میرا دماغ خان صاحب، ویکھ لو تسی تے نسوار کھا کو کہتے کم سار لینا تے میں کی کھاواں گا؟ انجینئر علی مرزا میں سن رہا ہوں وہ بہت اپنی نپ کے رکھی ہے انہوں نے۔ کر رہے ہیں۔ اے اسد ہے، اے اسد ہے، اچھا عبداللہ جی شاہ جی، تیرا کیس ہی بھائی، میرا کیس نہیں ہوا ہے۔ جی بسم اللہ شاہ جی۔ خان جی آپ کو مفتی صاحب نے جو حدیث مبارکہ بھی سنائی ہے آپ کے پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ بات سنو، میرا جواب نہیں ملا میرے کو نہیں، آپ نے کہانی نہیں نہ سنانی۔ دیکھیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ دیکھیں وقت نکال کے وہ آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، اس کی وضاحت بھی دی ہے، آپ کے پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ کہ آپ ادھر ڈرامہ کرنے آئے ہیں؟ یہ میں ایک دوسرا بات بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر یہ پتوے لگا رہے اوپر کا۔ اوہو یہ نہیں بات ہو رہی خان جی دیکھیں آپ سے پیار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، احترام کے ساتھ، آپ بھی کوشش کریں گے وہ چیز کو برقرار رکھیں۔ آپ سے سمپل سا سوال کیا گیا ہے، جو مفتی صاحب نے بھی 10-15 منٹ آپ کے اوپر محنت کی ہے، وہ آپ کے کچھ پلے پڑی ہے بات کے نہیں؟ کہ یہاں سافٹ ویئر آپ کا اڑا دیا ہوا مرزا جیلمی نے، کہ جو اچھی چیز ہے وہ پلے آپ کے پڑنی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر علی مرزا ڈاکٹر ہے، یہ پورا یہ بابو کا ڈاکٹر ہے، وہ بابو کا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ بات الگ ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دیکھیں جو علماء کرام ہیں۔ ایک منٹ میوٹ کریں ذرا خان صاحب، اصل میں عوام کو بھی خان صاحب پہلے فرقوں والا مسئلہ حل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم ادھر ہی جاتے کہیں نہیں ہیں۔ جی اسد بھائی انہوں نے صرف ایک موضوع تے ادھر رکھیا جی، ادھر ادھر نہیں جان دینا انہوں۔ جی شاہ جی، تو خان جی اصل میں عوام کو بھی بتانا نا، یہ صرف آپ لوگ ادھر بیٹھ کے نعرے مارتے ہیں جی علی بھائی نے ہمیں جناب بڑا علم دیا ہے، تو علی بھائی علمی کتابی، ہم بھی علمی کتابی، تو یہ آپ لوگوں کی علمی کتابیت نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کا دماغ مرزا خنزینئر نے اس قدر ڈیمیج کر دیا ہوا ہے کہ کوئی علماء اکرام آپ کو کوئی حدیث مبارکہ یا قرآن کی آیت سمجھا رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کے پلے وہ نہیں پڑ رہا، کیونکہ اتنا گند بھر دیا ہوا اس نے، عوام دیکھ رہی ہے۔ جی بتائیں ابھی اس حدیث کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات سنو نا، ایک بات سنو ذرا، وہ سنتے ہیں آپ کی بھی بات سنتے ہیں خان جی، آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے یہ اتفاق اس کے کیوں نہیں ہے؟ ملا لوگوں کا دیوبندی بولتا ہے کہ یہ، اور چھوڑو دیوبندی کو چھوڑو، اس حدیث میں دیوبندی وہابی شیعہ کا ذکر نہیں ہے خان جی۔ یہ جو حدیث مفتی صاحب نے آپ کو ترمذی شریف کی بتائی ہے، 1400 سال ہو گیا بھائی، 1400 اپنی تو کھپ پائی کتوں آ گیا تو حدیث دا خان صاحب آپ سے منکر لگتا پیا۔ وہ دیکھیں نا یار، وہ سیدھے وہ منکر ہے، یا تو بھائی کہہ دو تم کہ مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے وہ سرے سے ہی حدیث ہی نہیں ہے، یا میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو چلو تم پھر اگلی بات کر لو۔ بھائی تمہارے اوپر محنت کی ہے، تمہیں حدیث مبارکہ بتائی ہے، ایکسپلین کی ہے، اور تم اس کی طرف آ ہی نہیں رہے۔
वो इधर उधर जा रहे हो, क्लियर बोल दो कि भाई मैं हदीस को मानता ही नहीं हूँ। अजीब मामला था तुम लोगों के। जी हाँ जी, माइक ओपन करें, बताएं इस अपना हदीस के मुताल्लिक जो मुफ्ती साहब ने बयान किया है, या कह दो सिरे से कि भाई मैं हदीसों को नहीं मानता, बात खत्म। यार असद 2 ਮਿੰਟ नहीं तेरे कोल, ते बंदे नु क्लीन कर ते किते साइड ते ला सुन, कलर बड़े नहीं थले आए। जी जी शाह जी, ठीक हो गया जी। हाँ जी मुफ्ती साहब हाँ जी, अगर आपने इस हदीस के मुताल्लिक कुछ बताना है, कुछ है आपके पास बताने की, हाँ करें या ना करें या मुनकर हो जाए, कहीं कि मैं नहीं मानता। मेरा ये बताना है कि वक्तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वक्तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये उस हदीस में ये जिक्र नहीं है जो हदीस मुबारक आपसे जो मुफ्ती साहब। मैं आसमानी किताब का बात कर रहा हूँ, मैं आसमानी किताब का बात कर रहा हूँ, आप हदीस की बात करें, मैं अल्लाह की किताब का बात कर रहा हूँ। यार एडा नहीं साडे को दिमाग वेला किते को पागल करिए। हदीस दा मुनकर है यार, हदीस दा मुनकर हदीस है। ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। अरसलान साहब को शाह जी आए हैं ऊपर। उस्मान जी अगे पार्टी शुरू कर भाई इधर। जी ठीक हो गया। अच्छा रिजवी शेर भाई, पहले ना आप गुफ्तगू कर लें, फिर जगह बनाएं, नीचे कॉलर ज़्यादा हैं, तो फिर अरसलान भाई से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं माइक म्यूट किया वे ते जगह 2 को बंदियां जी दी बना के रखनी है। जी हजूर, मैं नीचे जा रहा हूँ, बस मैं सलाम दुआ करने के लिए आया था, मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नीचे। जज़ाकल्लाह। डबल टैप भी करो, ब्रांड नु शेयर करो, डबल टैप करो, रीपोस्ट करो। अच्छा जी सर, अपना माइक ओपन करें। जी असलान भाई। सर मैं बिल्कुल आपकी सब बातों से एग्री हूँ। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था आप लोगों को, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं नीचे ही बैठ के आपको सुनता हूँ। सवाल है आपका जमील भाई किबला। नो सर, नो। ठीक है अरसलान भाई, फिर इजाजत है, नीचे कॉलर काफी हैं, उनसे सवाल है। जी जरूर। जज़ाकल्लाह। अच्छा ऊपर कॉल पे कौन ले रहा है? हबीब भाई आप ले रहे हैं ना कॉल पे? मैं ले रहा हूं। ठीक है। अतारी अंजम उतारी भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ना सुन रहा हूँ नीचे बैठ के, आप करें बात। जी अंजम उतारी भाई, कोई आप अपनी तरफ से कोई बात ऐड करना चाहें? गुफ्तगू मैं भी लेट ही आया हूँ, अभी मैं गुफ्तगू से सुन तो नहीं सका, लेकिन आप नीचे सुन रहे थे, कोई ऐड करना चाहते हैं बात, आप ऐड कर लें। नहीं उस्ताद साहब से सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। ठीक, कलर काफी आ गए नहीं यार। बिलाल कादरी भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, मेरा जितने ब्राउड पे बैठे हुए हैं ना, मेरा सबसे एक सवाल है कि जो अपने बंदे हैं ना, वो बराए मेहरबानी फरमा के वो कॉल की रिक्वेस्ट ना डालें। दूसरे लोग जो हैं जो सवाल करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कोई कि ना वो अपने लड़के आ जाते हैं। असल में हम चाहते हैं कोई मोतरीज आए, कोई इतराज करे तो वो फिर चलो कोई बात आगे बढ़ती ही है। अच्छा इनकी सुन ले जरा क्या फरमाते हैं बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यहाँ पे ना उसामा भाई बैठे हुए थे, तो मैं उनकी ब्रोड पे बैठ दूँ तो मैं उनको देख के यहाँ पे आऊँ। तो आप बताएं, आप किसके मुतल्लिक ये गुफ्तगू करते हैं, क्या चीज़? आप मेरे भाई आप ना नीचे बैठ के सुने तो आपको खुद समझ आ जाएगी। अगले कलर को बताएं, अगर आप बताएं तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा ना। मेरे भाई आप नीचे बैठ के सुनिए, ठीक है? बाद में जब कोई सवाल हुआ ना पेश तो कर चले ठीक है।
हाँ, अगले कॉलर को उठाए। नीचे जो मैसेजेस है ना उनसे भी अंदाजा हो जाता है कि हम गुफ्तगू दो ही मिर्जों के ऊपर करते हैं। एक है बड़ा मिर्जा, मिर्जा का गुलाम कादियानी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ एक ਬਸ है ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਰਵੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਠੋ ਇਹ ਬਵੋ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਜੀਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। जी अच्छा उस्ताद मोहतरम एक न्यूज़ सुन लें। अभी अभी मुनाजरा हुआ है जोसेफ भट्टी, जोसेफ भाई का मुनाजरा जो क्रिश्चियन मसीही हैं। मीर सलीम जो है उसका जो बहनोई उसके साथ मौजूद ये था कि रूहानी डिज़ाइन से, शैतानी डिज़ाइन से सिर्फ साबित करना है कि मिर्ज़ा कादियानी नबी था। तो इन्होंने पहले वो छितर फेरे हैं, वो छितर फेरे हैं जोसेफ भट्टी ने, वो छितर फेरे हैं। अच्छा, पहली दलील ये दे दी कि भाई ये देखो कि जो होता है सच्चा वो इल्हाम होता है, वो खुदा की तरफ उसको मंसूब करता है। लेकिन तो एक क्रिश्चियन के साथ एक कादियानी का ये मौजू बनता नहीं है वैसे। हाँ जी, वो कहता है जी हम साबित करेंगे आपको कि मिर्जा कादियानी ने कसरे सलीब भी की है और नबी भी है। अच्छा नहीं, वो कसरे सलीब बीच में रखे ना आप, मौजू तो फिर वो हुआ ना, कसरे सलीब हुआ ना कि एक हवाला नहीं ना आया, कसरे सलीब का तो एक हवाला नहीं आ सका। नहीं, ये मौजू वैसे बनता नहीं है। तो और कादियानियों ने फिर कैसे एक क्रिश्चियन के साथ ये मौजू छेड़ लिया, ये भी एक सवाल है, क्यों छेड़ा? ये तो बनता ही नहीं, कादियानी का एक क्रिश्चियन के साथ ये मौजू बनता ही नहीं किसी कीमत पर भी। हाँ, कसरे सलीम मौजू बन सकता है, वो बन सकता है जी। तो पहली दलील चले, मैं एक ही दलील काफ़ी है। एक उसने पेशगोई पेश की और उसके ऊपर जोसेफ ने अब्दुल्ला अथम की जो पेशगोई है उस पर छितर फेरे, बहुत रख के छितर फेरे। और जो पहला हवाला उसने ये दिया कि इल्हाम हो किसी को खुदा की तरफ उसको मंसूब करे और फिर वो जिंदा बच जाए, ये नामुमकिन है, वो कत्ल किया जाता है। उसका जो मजहब है, उसकी जो जमात है वो फलती फूलती नहीं। तो आगे से जोसेफ साहब जो थे, क्रिश्चियन मसीही जो थे, उन्होंने हवाला पेश किया कि भाई पौलुस रसूल का मिर्जा कादियानी ने कहा हुआ है कि उसने दावा किया रसूल होने का। आज तक उसकी जमात है, हम भी उसकी जमात के लोग हैं, सबसे ज़्यादा जमात पौलुस रसूल की है। तो लिहाजा तुम सब मरज़इयों को चाहिए कि हमें कबूल कर लो, क्योंकि ना वो कत्ल हुआ और आज तक उसकी जमात भी बढ़ रही है, बल्कि मुसलमानों से भी ज़्यादा है। तो तुम सारे मरज़इयों को चाहिए कि मेरे ऊपर जो मेरे हाथ में बैत करो, ये लो सलीब उसने वीडियो में दिखा के इन सारे मरज़इयों को शर्मिंदा किया है। और फिर उसने बहाउल्लाह का दावा पेश किया कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद अपनी किताब में लिखा हुआ कि बहाउल्लाह ने दावा मसीहत किया, वो भी कत्ल नहीं हुआ, आज तक उसकी जमात मौजूद है। मरज़इयों के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। फिर उसने हवाला पेश किया कि जम्बा ने 23 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका, उसने दावा किया है तुम किसी मरज़ई ने उसके ऊपर बैत नहीं की, उसके हाथ पे उसको नबी रसूल नहीं मानना, मसीह मौद नहीं मानना। 10,000 मसीले मसीह आने का जिक्र था, तुम मरज़इयों ने एक भी नहीं माना। ये छित्रपोला जो हुआ तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब्दुल्ला अथम की बारी आई तो कहता है जी उसने दिल में रजू कर लिया था। अब वो जोसेफ भट्टी ने पकड़ा, उसने कहा कि भाई वो रजू करे, उसका हवाला दो कि कहाँ पे उसने दिल में रजू कर लिया, या उसने कहा हो कि हाँ मैं दिल में रजू कर चुका, या मैं दिल में डर गया। उसने कहा जी, उसको कहा था कि कसम खाओ। उसने कहा जी आपकी बाइबल के अंदर है कि कसम खा सकते हैं। जोसेफ भट्टी ने आगे से हवाला ये पेश किया कि देखो जबरी कसम जो होती है ना, उसकी ममानत है। वैसे आम हम आपस में गुफ्तगू के लिए, अपनी बात के को सही साबित करने के लिए कसम खाते हैं, लेकिन जबरी कसम हम नहीं खाते, वो अदालत में ही खाई जाएगी। उसका हमने चैलेंज दिया था, अब्दुल्ला अथम ने चैलेंज दिया था कि अदालत में केस करो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिर्जा कादियानी ने तो ये लिखा हुआ था कि वो मरेगा तो मुसलमान होके मरेगा। लाओ मरज़इयो, मिर्जा कादियानी के हाथ पे उसने बैत की हो, किसी मुसलमान कहीं यहाँ उसने इस्लाम कबूल किया हो, कि कोई जवाब नहीं था। मैं कहता हूँ इन दो चीज़ों के ऊपर वो छितर फेरे गए हैं
تو وہ جو تھا یہ لطیف، وہ اس بات میں مجبور ہو گیا، کہتا ہے جی میری آگے بس ہے، آئندہ سے جو بات ہوگی وہ میں کثرت سلیپ پہ کروں گا. بہت چھتر پھیرے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، توہین اور ان کے اوپر تبرہ شاطمیت پہ سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں کرسچنیلٹی سے بھی زیادہ ہم مسلمان آواز اٹھاتے ہیں کہ ایک سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے بدبخت نے اتنی گستاخیاں کی ہیں. تو آج وہ جوزف بٹی بھی ٹھیک ہے، ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتا ہے مناظروں میں بھی. اب مناظرہ تھا تو ہم کال پہ ہی تھے، پہ یہ یعنی کہ ساتھ ہی تھے، اس سے پہلے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. اس حوالے سے بھی وہ ہمارے بڑے شکر گزار ہیں مسیحی، کہ مسلمانوں نے جتنے ہمارے یسوع مسیح کی عزت کے لیے جتنی آواز اٹھائی ہے ہم نے نہیں اٹھائی. اور وہ آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جتنے بھی براڈ پہ بیٹھے، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہے تھے، بٹی صاحب، جوزف بٹی صاحب، کہ وہ آپ کو استاد بھی مانتے ہیں اپنا. آج انہوں نے آپ کی تربیت سے وہ چھتر پھیرے ہیں مرزیوں کو کہ چس آ گئی ہے. جی الحمدللہ کرسچنز کے اندر اگر میرا کوئی شاگرد ہے تو وہ جوزف ہے، اور یہ بڑی پرانی غالباً 2012 کی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہر طرف سے لتر پڑ رہے ہیں، ہر طرف سے لتر پڑ رہے ہیں. اور یہ جناب بس اب نیچے بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں نیچے کالر بیٹھے ہوئے اور مر جو قادیانیوں آ جاؤ، کال تے آ جاؤ، مر جو ڈب پے رہے ہو، کھڑکی پے رہے ہو. اچھا جی، یہ کون آئے ہیں جناب؟ جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری ان قادیانیوں سے جو ہے نا، ماننے والوں سے ہے کہ تھوڑی سی ہمت کریں. جس طرح ہندو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ہندو ہیں، سکھ اپنے نام کے ساتھ سکھ لکھتے ہیں، اور تم اچھا بھی جی، ایک کوئی منٹ غیرت رکیے کھاؤ. گا، ذرا تھوڑا سا رکیے گا. یہ شاہدہ لجنہ صاحبہ تشریف لائی ہیں، تو آپ لجنہ صاحبہ کال پہ آ جائیں، کال پہ آ کے تبلیغ کریے. جی جناب آپ بات کریں. جی جس طرح ہندو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، واضح وہ ہندو ہیں. سکھ لکھتے ہیں، او قادیانی تم بھی تھوڑی سی غیرت کھاؤ، اپنے نام کے ساتھ لکھو تم قادیانی ہو. یہ رنگ بازی جو تم آ کے کرتے ہو نا بروڈوں پہ، اپنا نام بھی نہیں بتاتے اور یہ مختلف قسم کی رنگ بازی کرتے ہو. نہیں جی، ان کو لکھنا چاہیے مسیحی. قادیانی بھی مسیحی ہیں، یہ بھی مسیح کو مانتے ہیں، تو ان کو لکھیں، مسیحی یہ لکھنا چاہیے. انہیں لکھیں، ہمیں بتائیں یہ تاکہ کہتے ہیں مسیح موعود، ہم مسیح موعود کے ماننے والے ہیں. تو بھائی جی ٹھیک ہے، مسیح موعود کے ماننے والے ہو تو لکھو پھر مسیحی. اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ ہم مسیحی ہیں؟ آ کے رنگ بازی کرتے ہیں ہمارے میں، پھر یہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر یہ بھاگتے ہیں، پھر انہیں جگہ نہیں ملتی چھپنے کو. وہ غیرت کھاؤ تھوڑی سی، غیرت کھاؤ تھوڑی سی. اگر میرے بھائی جو سن رہے ہیں یہ پیغام، جب بھی یہ کدھر ان کی بروڈ ہو تو یہ ان کو پیغام پلیز آپ بھی دینا، میں بھی جی کوشش جی کروں گا. پیغام پہنچ گیا جی محترم. نیچے بڑے قادیانی بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں. جی غیرت کھاؤ، اپنے نام کے ساتھ لکھا کرو، یہ رنگ بازی ختم کرو. جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی مہربانی ٹائم دینے کی. جزاک مہربانی جی. اللہ جی. اچھا بہت شکریہ جناب من، بہت شکریہ. خان صاحب ہمیں فالو بھی کر لیں، اور ہماری براڈ پہ آتے جاتے رہا کریں. جتنے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک آجز کی آئی ڈی کو فالو نہیں کیا، فالو کر لیں. اور وقتاً فوقتاً ہم براڈیں لگاتے ہیں تو ہماری براڈ میں لازمی آیا کریں. اگلی بات یہ ہے کہ جو حوالے ہم دیتے ہیں دوستوں ان کو یاد کیا کریں، ان حوالوں کو یاد کیا کریں، رٹا لگایا کریں، حفظ کیا کریں، تاکہ آئندہ کبھی کسی قادیانی براڈ کے اوپر آپ جائیں تو وہاں جا کے نا حوالے پہ حوالے کے بغیر بات کرنی نہیں ہے. اور اعلان میں نے پہلے بھی کیا، دوبارہ کر رہا ہوں کہ جناب رسالہ آ گیا تیسرا بھی، عقیدہ
हजरत इमाम महदी और कादियानियत। तो इस रिसाले को भी जिन दोस्तों को चाहिए हो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें और ये हासिल करें और अपने इलाकों में तकसीम करें जनाब। तो लजना साहबा क्या फरमाती हैं, इस्लाम अहमदी मौजूद फिल आलमी अल्हम्दुलिल्लाह जल। हाँ, आलम दे विच ते शैतान भी मौजूद है, आलम दे विच ते अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, वो भी कायनात च मौजूद है कि वो किधर दौड़ ते नहीं गया। 2-4 बंदे ने ते नाले शायद लजना साहबा एक गल पुछनी सी, थोड़ा जिहा नेड़े होया जे। हेलो, थोड़ा जिहा नेड़े होयो। मिर्जा गुलाम कादियानी कदी कदी ज़ना करदा हुंदा सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਕੱਦਸ ਖਤੂਨ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ज़ना ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਜਨਾ ਸ਼ਹਿਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ। हाँ, असद पार्टी टोरो भाई अगे। जी जी शाह जी, बिल्कुल मैंने भी नीचे इनसे सवाल किया है कि देखें भी ये इनके जो मर्द हजरात हैं है तो वो भी मुखन्नस बकौल मिर्ज़ा कादियानी साहब के, तो काश ये लजना ही आगे तो मिर्ज़ा साहब की तबलीग को जो है दुनिया के किनारों तक पहुँचाएँ। अच्छा यार, बड़ी ईजी गल है असद। जी जी शाह जी पता नहीं एकदम नजला लगा है अजे हुण थोड़ी देर पहले मैं सही सा तो एकदम इंज बहना शुरू हो गए, निशान जाहिर हो गए। निशान हो गया शाह जी मसीह बूतर का निशान हो गया भाई निशान हो गया। अल्लाह खैर करेगा यार। शायद लजना साहबान ना यार, कोई थोड़ी बहुत बंदा गल ही करता है, कोई पूछता है, दसो भाई। ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਰਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। कारी साहब तुसी कोई रोशनी पाओ भाई, कारी साहब बैठे ने, गुलामे असगर सुल्तानी साहब जी। जी हुजूर। हाँ, रोशनी पाओ, टाइम हुण तुहाडा टाइम शुरू हुंदा है। रोशनी इतनी वड्डी ते अगे पै गई है हुण, इन्हां ते रोशनी यही पाई जा सकदी कि मेहरबानी करो कि तुसीं जे गल करनी है ते उत्ते आओ, थल्ले बैठ के अरबी मारन दी किहड़ी जरूरत है? उत्ते आओ, उत्ते आके गल करो। मुफ्ती साहब बैठे ने, साडे उलमाए दीन मौजूद ने, गल करो जिहड़ी करनी है, खुल के उत्ते आ जाओ। शाहदा साहब जनाब आ जाओ उत्ते ते उत्ते आके गल करो, थल्ले बह के लिखण दा की मतलब हुंदा है? लो जी बाबा जी आए ने, आखिरी कॉलर ने भाई, आखिरी कॉलर, इस तो बाद बराड़ बंद कर देनी है जी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। पता चल गया जी फिर मिर्जा जी कदी कदी ज़ना करदे सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? अच्छा भाजी, गल करनी है ते फिर बंदे आराम नाल गल करिए, ਆਪਾਂ तहजीब ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी बिल्कुल जी, तहजीब के दायरे च मैं सवाल किया है कि मिर्जा कादियानी ਉਹ अल फजल अखबार च लिखे है ना कि वो कदी कदी ज़ना करदा हुंदा सी क्योंकि वो वली अल्लाह सी। मैं पूछा कि वो फिर पता चल गया जे कि नहीं? भाजी ये डिसेंट गल करिए, मेरे ख्याल बेहतर। ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈ, ਮਰ ਜਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਡੀਸੈਂਟ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਨਾ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਨੇ ਲੌਂਡੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਆ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ पप्पू मलक लगा। पप्पू मलक लगा है? ठहर जा जरा, जो लगा है ना मैनू भी लग गया है। पहले मैं अपनी कार्रवाई पूरी कर ला, बाद च अगले काम बाद च। चलो दौड़ जा खबीर से बच्चे ना। ठीक हो गया भाई, एंड करो भाई, ब्लॉक कर छड़िया कुत्ते दे बच्चे ने। अच्छा ज़नीम, रब रखा भाई दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।